Bedina nyini ni bedina dugu koroba de nyini Maliba segere Adina danna kele de mamali mori donye kele kela nyuma Anga mali kalanja manaye anga mali Alhamdulillahi rabbil alamin Amala barkadalemi ni wati jira ana Fole ani tanu kanyesi lame bachama ani amsoma belajilema ni wati na ofenfen sogole do kunafunina jamana kono ani akoka dine nyemau lada nyemau ananga kabila nyemau malde ma ke sigiro fenvenyi malde ma ke kunglina fenvenyi munu ye islamiya de sugandi munu ye chrétienya de sugandi jamana indi doko amani shifamiya jamana kanu ominda ambela jile kafoko to aula anga fulbilase aklingina bela jile ma shrany mambe ala de bolo ya rabbi ala ka ambela jile bla shrany manga fole krangrani wati la kanyasi ambala kauma suni kle kesri bow munu washilendo gwadala ni nene ni atabe munu be sulka wuluke kaji kalaya kadraka ko labe ambala kaw toda konnawla ni minte jaba furula deun dambe kola kaddo kari ngo kono kana sokono baraw ka ulu bela jeleke furu bonya ni ched bonya kama anga fol billasu klingi na bela jele mani rola munu ye kuma kan gelan kun kan neni ne gosili kun furula mususugu ala be ulu de sara ne tare deunye de munu te fanani banenu la bolongonna la de munu te tewula ganzanye barodawla de munu ni ala wuke duskolotigi ni fadon be nyebo fe ya sege ala yi ubaw ka senge de sara ni dinsebe soroy denjugu soroli mai la jarabi do maso ma komi matsega foko denzoro balia kafsa dendigiye nona de sudo be masa bele jilebe dugo ke ala ko kisama muso wala kanu ka sege ka fuye ku son deuna de munu ali u kalengan o eneni de wolo ka gelani den sugu sorolima ya rabbi anga folbila se musoma muso de bi sigi ka furu geleya ko ni ma chetono dun ki be den tono dun na de sugu men kodo ala kan bela jele son aklin mana ambalma bismillah لبيك فأنت المعتمد فنماني با يره فيري agence Al-Madina awulila dilikula hiji ani imura laben chogo nyuma odebe ani to bonywana au ba fe katami hiji lawa au ba fe katasili an kutigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aleka misri sanuma inkonowa au ba fe kakaba munumunu lafia ani anye don konanawa au ba fe katamina Muzdalifa Jamirat ani unanywana wera ulawa ayo ko bele jireto agence Al-Madina mo agence Al-Madina alibi soni sigi feminga sanwosa hiji nyadomba uka dofara uluka nyedonka mamunu nya keba uye ulufa nakaseka famyali soro agence Al-Madina nyina ka be hiji de tata hakemo ukemeka labe belajile tike wasa okaseka lafia hiji ke yoro kilingile belajile la Al-Madina saka naka wati belajile la abi kunafuni jonjo di auma au kaseka hiji famu wani au sera ke yoro la au kaseka lafia ka uka duga uke akanake diku korona la Al-Madina ukoku be dugawo ke mali hiji de belajile ye mali silame belajile ala ka se ani ka do amusaka noya am belajile ka sikata silame ya jose duruna bara uke ni uika do hiji ye Al-Madina ayaw haklito wili kuma do kausani isengadi ma hakemi ni ulu kankata ulu damadonedo
ni aw bɛ fɛ ka Almadina sɔrɔ a ye nɛgɛjuru ta k'a ci 20 23 22 06 76 44 42 11 66 85 99 92 Almadina waati bɛɛ lajɛlen ka kɛ aw sago ani aw dɔngɔ ye. لبيك إلهي السند لبيك فأنت المعتمد لبيك إلهي السند لبيك فأنت المعتمد Mali kalan jamana ye aunga Mali Islam jamana ye parafina bela Mali de tomona ambalma aka bidong baru kunafani fambo ulufreni kunafani la sesron ye ajra ka fo terrorisme ani trafikanya barau kama terrorisme ko ni trafikan ka konya ayira ka fo Mali ani Algérie dancela terroriste dɔ bɛ yen siga kɛmɛ min na k'a fɔ ko yɛrɛ agali jɛɲɔndo tɛgɛ dara ale kan marifaw caman ni marifakisɛw o dɔ fana sɔrɔla Algérie yɛrɛ dugukolo sanfɛ kunnafoni lase sɛbɛnw ye ɲɛfɔli ko la. an balimaw fitinɛ min bɛ senna an ka jamana ekɔliso kɔnɔ n'o ye université ye ekɔlidenw ni ɲɔgɔn cɛ a fitinɛ ni yɛrɛ tora a la kunnafoni sɔrɔlenw ka ɲɛfɔli la kɔsa in na o kɔfɛ kumaw sɛbɛkɔrɔ cayalen don kibaruya dɔw dira kumaso dɔw la kibaruya minnu ni a ye hakili wuli dɔɔni nka kunnafoni sugu minnu don ani tiɲɛ ka jan ekɔlidenw ka ɲɛmaaba ale bɛ an bolokɔrɔ Abdulsalam Togo la a kuma yɛrɛ ye fɛn min ye a bɛna ɲɛfɔli k'o la aw na faamuya sɔrɔ inshallah. an balimaw fo ka taa se politikitɔ min bɛ an fɛ n'an ko a ma ko FAR an ka wuli Modibo Sidibe ka tɔn olu ka 3e convention o kow tun bɛ sen kan an ka maaw tun bɛ a kɛnɛ kan seereya minnu sɔrɔla o bɛ lase inshallah. an balimaw ka taa se jamana kunnafoni caman ma dɔnbaro fanba filɛ min labɛnna n'a bɛ lase a denkɛ fɛ Abdul Ɲang nɛgɛw kunna Bɔkar Jara ka kuma bɔ yan ka aw lasɔrɔ aw ma kɛ fan o fan an baden cɛman ani a musoman do kibaru de bɛ fɛsɛlen filɛ aw ye foyi tɛ aw ma ka aw bisimila k'aw tulo majɔ kunnafoni ani a dalilu tiɲɛ ani Ala ɲɛ siranya kan an balimaw a bisimila. Nos remerciements vont enfin à tous ces éminents journalistes qui sont aujourd'hui parmi nous. En réalité, leur métier, rechercher et diffuser des nouvelles exactes, rechercher et dire la vérité. Leur métier est un des plus beaux et des plus grands qui soit lorsqu'il est exercé sur le plan intellectuel et moral avec honnêteté. La presse est irremplaçable en tant que facteur de compréhension et finalement de rapprochement, d'entente entre les États et le peuple. Par-delà les falsifications grossières, les propagandes intéressées et simplistes qui ont tenté de discréditer notre République, vous aurez l'occasion, messieurs les journalistes, de vérifier par vous-mêmes, en toute liberté, l'attachement passionné du peuple du Mali à son parti, à son gouvernement, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, parce que cette option, librement faite, est simplement et bien évidemment conforme à ses intérêts, à la situation et aux possibilités du pays. Vous constaterez la grande amitié des Maliens pour tous les peuples du monde. Chez nous, pas de racisme ni de xénophobie. Vous verrez par les tam-tams, les danses, les manifestations de toutes sortes que la révolution en République du Mali se fait dans la joie. Nous espérons que vous emporterez de votre voyage au Mali un agréable souvenir. an balimaw a bisimila kunnafoni kɛnɛ kan malidenw bɛ kan lamɛn ni waati la Mopti mara kɔnɔ an ka foli bɛ lase u kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma kanu na an baraɲa minnu bɛ yen ka foli lase u fana ma fanga ka kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'essor
o ye a jira k'a fɔ fɛɛrɛ kura dɔw sigira sen kan sanubɔyɔrɔ kow olu siratigɛ la ni o ye damandingɛw ye o fɛɛrɛ kuraw taara ɲɛfɔ damanda baarakɛlaw ye jɛkulu dɔw sigira sen kan ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ maaw ka se ka faamuya sɔrɔ sɛbɛnfura min kan ka ta yaasa damanda ninnu i bɛ se ka yamaruya ka baara kɛ a kɔnɔ cogo min o jɛkulu ɲɛmaya tun bɛ Kangaba Cercle o préfet bolo ka taa ɲɛfɔli kɛ maaw ye nin kalo in tile 18 kana 21 la u ye Kangaba Cercle kɔnɔna yaala ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye u bɛ se ka jama la faamuya cogo min yaasa min ye damandingɛ baara bɛ se ka labɛn ka ɲɛ cogo min o kɔfɛ a baara bɛ se ka bila sariya yɛrɛ kɔnɔ cogo min a ɲɛ kan ministreso min bɛ yen ni o sigilen don sen kan an ka jamana dugu jukɔrɔ nafolo kɔɲɛw olu kama u ye fɛɛrɛ kura dɔw sigi sen kan o fɛɛrɛ kuraw bɛ boli fɛn minnu kan o de ye damanda minnu bɛ yen ka o hakɛ jateminɛ ani sigida maaw ni o ye population min ni o bɛ a damanda ninnu na k'o fana hakɛ jateminɛ o kɔfɛ min ye damanda dɔw ka a dayɛlɛli ko jateminɛ labɛn yɛrɛ siratigɛ la o kɔfɛ u bɛ min wele ko comptoir d'achat o fana bɛ se ka sigi a damanda ninnu na cogo min o siratigɛ de la sa yaasa ka se ka ministriso dɛmɛ o kuma o baara sabatili la sɛbɛn min kan ka ta yaasa i bɛ se ka yamaruya ka don damanda ninnu na ka baara kɛ cogo min o kuma préfet min bɛ Kangaba Cercle kɔnɔ n'o ye Isa Kone ye a ye cɛsiri dɔw kɛ ka se ka jama la faamuya Kangaba Cercle o commune bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ɲɔɲɛw olu kɛra mairies olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la commune fɛn fɛn bɛ yen maires tun bɛ kɛnɛ kan an'u ka conseillers o kuma min ye dugutigilakaw ye ka taa se tɔnbolomaw ma n'o bɛ donsow kofɔ fo ka taa se tɔn minnu bɛ yen société civile n'o ye jamanadenw ka jɛkuluw ye o maaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ a lajɛw olu kɛnɛ kan préfet ye ɲɛfɔli kɛ a tɛmɛna yɔrɔ fɛn fɛn na nafa min bɛ fɛɛrɛ kura min sigira sen kan damandaw olu kama kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ ɲɛsin sigida maa minnu ni olu bɛ damanda ninnu na ka se ka o hakɛ dɔn o hukumu kɔnɔna la sɔrɔko nasira sigida yɛrɛ yiriwali ko ani sanu bɛ bɔ dugukolo minnu kan yɔrɔw kana na tiɲɛ jateminɛw bolila nin bɛɛ lajɛlen ka yaasa nimisiwasa bɛ se ka sɔrɔ cogo min o kɔfɛ a yera k'a fɔ sɛbɛn dɔw bɛ yen n'o ye carte ye o kuma jateminɛw olu kɛra wari min kan ka sara o kow fana na o jateminɛw kɛra conseil communal kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen la yamaruya hakɛ min bɛ ani maaw kan ka hakɛ minnu sara ni o ye quitances ye o ni kartiw de gulon bɛ ɲɔgɔn na o kuma a bɛ se ka kɛ sababu ye o kuma min ye karti minnu ni olu bɛ feere a bɛ kɛ sababu ye o kuma min ye fanga yɛrɛ ka wakande ka jigi o kɔnɔ o fana bɛ nafa sɔrɔ a baara taabolo la ɲininkali dɔw olu caman tun bɛ yen n'a y'a sɔrɔ danfara bɛ o kuma min ye sɛbɛn min bɛ yen ni o bɛ feere damandaw la o kuma ani préfet o kumukumu kɔnɔna la n'a y'a sɔrɔ danfara min bɛ sɛbɛn ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o kuma ni o bɛ feere damandaw la préfet ye ɲɛfɔli kɛ a ko fɛn min bɛ wele ko carte d'accès n'o ye sɛbɛn min bɛ ta yaasa ka damanda sɔrɔ o kuma a ye a jira k'a fɔ o sɛbɛn ni registre dɔ tugun bɛ ɲɔgɔn na n'o ye recensement ye o ye fanga de ta ye o kuma wajibi don bɛɛ ma i ka se ka o sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ i b'a fɛ ka baara kɛ damanda la Mali kɔnɔna la o kuma carte wɛrɛ minnu bɛ yen o kuma olu fana ni u nafa don min ni nin carte d'accès tɛ kelen ye o kuma o carte n'a bɛ maa minnu bolo damanda ninnu kɔnɔna la o kuma min bɛ tali kɛ site d'orpaillage olu kɔnɔna la o kuma a bɛ maa minnu bolo olu kan ka ɲɛfɔli kɛ a koɲa la damandaw olu la o kuma préfet ka nin munumunu salo kominiw kɔnɔna la a kɛra sababu ye yɔrɔ sigibaw ka se ka u ladɔnniya o kuma minnu ye a kanu nin baara sugu bɛ se ka caya ɲɛfɔli ka kɛ maaw ka se ka faamuyali sɔrɔ kow taabolo la o kuma préfet ni a ka sous-préfet central Mamadu Daw an'o de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ nin baara la ani conseil de cercle président n'o ye Bakari B. Keita ye fo ka taa se chef du peloton de la garde nationale adjoint chef Ibrahim Tienta ale fana tun bɛ u nɔfɛ nin taama na
fanga ka kunnafoni lase sɛbɛn n'an ko ma ko l'essor u ye a jira k'a fɔ Kayi kɔnɔna la maa 6 de ni tora ka sababuya kɛ min ye damandingɛ kɔrɔ dɔ o dafirili ye a dɔgɔyalen kɔni bɛ kɛ maa 6 bɔɲango ye minnu tora damandingɛ kɔrɔ dɔ o dafirili la a kɛra yɔrɔ min na o bɛ wele ko Kuruketo kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ in ko a yɔrɔ yɛrɛ tun labilala o kuma Yatela SA fɛ n'o ye sanubɔ baarakɛyɔrɔ dɔ ye kabi 2006 o kɔnɔna la damandingɛ in tun labilala o kuma maa caman yɛrɛ fana jongina ka fara maa 6 in n'u ka minnu ni olu ni tora a ko la ni waati laban ninnu kɔnɔna la a yera k'a fɔ min ye jama bɛ ka hikɛ ka ɲɛsin ni damandingɛ in ma min ni a tun datugura société min tun bɛ yen o ye a yɔrɔ bila o kuma damanda baarakɛla kelen o kuma ko a yera k'a fɔ ale ye jateminɛw kɛ dɔw yɛrɛ delila ka sanu gram 60 bɔɲango sɔrɔ a yɔrɔ kɔnɔna la Modibo Keita Semos SA ale ka ɲɛfɔli la o kuma o yɛrɛ de sababu la jama yɛrɛ hikɛ ka ɲɛsin ni sanubɔyɔrɔ in kan a bɛ maaw ɲɛna k'a fɔ sanu caman bɛ yen o kuma maa minnu bɛ dogo ka sanu bɔ nin cogo la yɔrɔ ninnu kɔnɔna la u b'a kanu ka taa baara kɛ su fɛ kunnafoni lase sɛbɛn ko u ye o jateminɛw fana kɛ kasara nana o hukumu de kɔnɔna la kunnafoni an ye nin sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ an ko a ma l'essor kira kanubaw an ka ɲɔgɔn minɛ silamɛ jama wa malidenw an ka ɲɔgɔn kanu malidenw an kana fara fara silamɛ jama an ka ɲɔgɔn minɛ silamɛ jama an kana fara fara an balimaw kɛn yɛrɛ ye kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'indépendant o ye a jira k'a fɔ labɛn zanga jiko dɛsɛ ye dugudenw wajibiya u bɛ taa ji yɛrɛ ta baji yɛrɛ de kɔnɔ ka se k'u mago dilan yɔrɔ min bɛ wele ko Dabagwa ani labɛn zanga cɛ ye kilo 7 bɔɲango ye Niger frontière la a yɛrɛ k'a fɔ jiko dɛsɛ ba de bɛ u la bi yɔrɔ yɛrɛ sigibaw ji sɔrɔ yɔrɔ yɛrɛ dɛsɛraw la wajibɛlen do bisa k'u ɲɛsin ba de ma ka taa ji ta o cogo la ka na n'a ye du kɔnɔ k'u mago dilan u ye kulekan bɔ ka ɲɛsin jamana faamaw ma ani diɲɛ jɛrɛjɛkuluw ma yaasa u bɛ se ka dɛmɛ ta ka olu sɛgɛrɛ cogo min l'indépendant ye a yira k'a fɔ jamana caman bɛ yen den nɔnɔ dɔ bɛ feere n'o bɛ wele ko piko o den nɔnɔ in jamana caman bɛ yen minnu ye a feereli dabila u ka jamana kɔnɔ sabu a ye maaw contaminer a bi siɲɛ 25 bɔ min jateminɛna o kuma faransi yɛrɛ o kɔnɔna la nin nɔnɔ in a feereli a interdit la hali bi o bi sugu fiyɛw kɔnɔ Mali yɛrɛ kɔnɔna la bi a yira k'a fɔ nin nɔnɔ min bɛ ka kofɔ usine min bɛ ko usine Lactalis o kuma ko u ye a dilan ni sigiyɔrɔma n'o ye lo ye o 5 bɔɲango u ye o hakɛ de retire ka bɔ sugu la o kuma o ni sisan cɛ a bɛ tile 10 bɔɲango la nɔnɔ minnu ko don o ye lait piko ye usine min bɛ a dilan o tun ye a yira k'a fɔ u ye a caman sama ka bɔ feereli yɔrɔ la sabu siga kɛra la k'a fɔ fɛn b'a la fɛn min n'a bɛ dankari denw na dɔgɔkun laban tɛmɛnen in kɔnɔna la usine ye hakilijigi kɛ k'a fɔ ko u ye hakɛ minnu dilan o hakɛ dilan ni sigiyɔrɔma 5 bɔɲango ni hakɛ dilanna o bɔra ni hakɛ fana dilanna o bɔra u ye 5 ɲɔgɔnna sama ka bɔ sugu la tuguni a yera k'a fɔ nɔnɔmugu minnu bɛ ka kofɔ n'o ye piko ye o kuma a yera k'a fɔ a denmisɛn fitininw min bɛ wele premier âge deuxième âge ani troisième âge nɔnɔ ninnu bɛ olu de kɔfɔ sabu fɛnw bɛ a la u ye hakɛ minnu dilan min ni a bɛ dankari kɛnɛya la jalakili tan bɛ ka ɲɛsin o dilanni sigiyɔrɔma 5 ma minnu bɔra bɔko laban 5nan na u bɛ min wele ko Pico Petit Junior o kuma o bɛ o la ani
a n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ a tamasiyɛnw ni a daɲɛw olu bɛɛ lajɛlen kofɔlen don nɔnɔ minnu ni a bɛ tali kɛ olu la. Nin den nɔnɔko in yira k'a fɔ a jatigɛ barika bonyana dɔ bɛ ka fara a fanga kan hali bi. Gouvernement caman bɛ yen farafin jamana dɔw yɛrɛ bɛ o la ka sababuya kɛ a ɲɛsiranya ye. Faransi jamana ni Maroc ani Côte d'Ivoire olu ye a yira k'a fɔ nin nɔnɔ in feereli ka dabila u ka jamana kɔnɔna la. O kuma a bɔli hali usine kɔnɔ k'a fɔ u bɛ taa n'a ye sugu kɔnɔ o ka dabila. O kuma nɔnɔ fɛn o fɛn bɛ yen n'o dilanna kabi février kalo tile 15 ni usine fɛ ka feereli jɔ. Mali kɔnɔ hali bi o nɔnɔ kelen bɛ sugu fiyɛ kɔnɔnaw la o b'a la ka feere kunnafoni lase sɛbɛn bɛ ka ɲɛfɔ cogo min. O kuma i bɛ a nɔnɔw ye hali an ka Bamakɔ pharmacies kɔnɔ yan i b'u ye butigiw ani supermarchés la o b'a la ka feere hali bi kunnafoni lase sɛbɛn ale b'a la ka ɲɛfɔ cogo min. Ministre min ɲɛsigilen bɛ an ka jamana yɛrɛ ka kɛnɛya ko ma olu ma communiqué foyi kɛ ka yira k'a fɔ ko nin nɔnɔ ninnu ka bɔ pharmacies la. O kuma min bɛ tali kɛ hakilijigi bolo ma a yira k'a fɔ denyɛrɛni 25 bɔɲango nɔnɔ a ka kasara sera minnu ma o kuma min ye Faransi kɔnɔna la nka min ye Mali ye sa hali bi a nɔnɔ ninnu bɛ sugu la k'a sɔrɔ a bɛ dilanna yɔrɔ min olu yɛrɛ bɛ ka a nɔnɔw labɔ feerelikɛyɔrɔ la k'a lasegin sabu fɛnw b'a la n'a bɛ dankaridenw olu ka kɛnɛya la kunnafoni l'indépendant ale ka ɲɛfɔli don. An ka Mali ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana. An balima an bɛ kunnafoni min da nin kan o de ye k'a fɔ nin tɛ Abdul Yang ka kuma ye radio Danbe ka kuma tɛ kunnafoni lase sɛbɛn ni o ye l'indépendant ye olu de bɛ a kunnafoni lase o lase cogo la hakɛto bɛ kuma kan. Dina dɛmɛ ba ɲumanw de ɲini Mali ba sɛgɛrɛ i bɛ dina ɲini Ala kira kanu ba ɲumanw de ɲini Mali ba sɛgɛrɛ. An balimaw min ye ekɔlidenw sanfɛ kalan u ka université fitinɛ da donna dɔgɔkun laban tɛmɛnen ninnu kɔnɔna la fitinɛ min ni manni tora a la a bɛ ɲini ka kɛ taabolo ye kulu yɛrɛ sanfɛ AM ko labanna ka kɛ tiɲɛni de ye ka sababu kɛ politikimaw olu ka baara don ka b'a ko daminɛ nka min bɛ tali kɛ cɛsiriw la olu caman kɛra mɔgɔw jalakiyɔrɔ tɛ kelen ye a ko kɔnɔna la maa min bɛ ekɔlidenw ka ɲɛmaaya la bi Mali kɔnɔ o ye Abdulsalam Togola ye anw ni a ye waati kɛ ɲɔgɔn fɛ flash kɔnɔna la Abdulsalam Togola a ka kuma lasela a bɛ ɲɛmaaya ɲini na waati min kulu sanfɛ o tun ye ne yɛrɛ ye fɛn caman bɛ yen ne yɛrɛ bɛ se ka o seereya sabu a tɛ ko a kɛra ɲɛna n yɛrɛ bolo tun bɛ a baara la o waati min na AM ye a ɲini ne yɛrɛ ka fara u kan k'u dɛmɛ u ka baara la o y'a sɔrɔ anw kilasan don u ni ne sigira ka masala haminako fɔlɔ min n'an y'o jira ɲɔgɔn na o de ye jolibɔn ni beseta bɛ se ka dabila cogo min université kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ o ye olu fana ka hakilina ye miirina min bɛ yen kalan bɛ se ka don ba la cogo min an jɛra ka fara ɲɔgɔn kan campagne kɛra ne yɛrɛ de tun ye o porte-parole ye wili ka kɛ flash secrétaire général ye bureau min sigira flash AM ko la a communication ni presse ko o ye o jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛn k'o di ne yɛrɛ ma fo ka taa ne bɔ yen maa mɛn ko bese tara maa mɛn ko marifa cira maa mɛn ko kɛlɛ wulila concours de tun bɛ organiser ani compétition ballontanw journée culturelle ani fɛn caman a organiser filières ni ɲɔgɔn cɛ nka bibi na a yira k'a fɔ fitinɛ balila ka poyi maa caman donna kuma in kɔnɔ ko bɛ ni karisa cɛ n bɛ profiter ni ko senfɛ k'u bɛɛ tɔgɔ tiɲɛ ɲɔgɔn fɛ
o mankan ninnu ni a wulila seleke min fɛ sabu université ye bolofara de ye o bolofara tɛ Abdul Salam Togola ka bolofara ye nka ko min ale de ye ekɔlidenw bɛɛ ka ɲɛma ye a kuma tɛ taa k'ale to jɛkulu 2 de bɛ yen u yɛrɛ dama bɛ ɲɛmɔgɔya nɔfɛ bolofara dɔ kɔnɔ o ɲɛmɔgɔya ɲini de nana ni o mankan ye dɔw taara se hali kampusi n'o ye ekɔlidenw siyɔrɔko ye kalo ko ekɔlidenw bɛ 2000 de sara ayamu ye ko secrétaire général bɛ 1,10 million de sɔrɔ o la ekɔliden ka sɔrɔ kabi 2010 kampusi yɛrɛ gestion a ti ayamu yɛrɛ bolo kɔnɔ tuguni senu de bɛ kampusi ko gérer 2000 min ni ekɔlidenw b'a sara siyɔrɔ kama kalo tɛ sarako kelen pewu san mumɛn bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la o kɔrɔ kibaruya minnu bɛ di a kan ka jateminɛ ka sidɔn sani ka kuma dɔw ta min bɛ se ka na ni fitinɛ ye hali kalansow kɔnɔ kuma minnu tɛ sababa ye nin ko ninnu ye anw dɔn fɛn ye sabu an b'a dɔn min don nka sariya kama min ye ekɔlidenw ka ɲɛmaaba ye kuma ninnu ye dugu minɛ wagati min a ye ekɔlidenw tɔɔrɔ minnu bɛ ɲɛdɔn a ko la u ka ɲɛmaaba a sera an ma fɛn b'a fɛ ka ɲɛfɔ n'o ye kibaruya hakika ye k'a di jamanadenw ma Abdul Salam Togola n'u b'a wele ko Willy a ye min sɔrɔ ka fɔ a ye to an k'o lamɛn. Effectivement, ni Tieni Baraji e yɛrɛ bonya kama ani jamanadenw ka kunnafoni yɛrɛ sɔrɔ kama ne bɛ jaabi ninnu na sinon an bɛ bɛɛ dɔn jamana in kɔnɔ doni min bɛ anw kun bi o tɛ an permettre doni tɛ maa minnu kun ni ci t'u la kama an bila olu ka ko waleyaw répondre la mais ni kuma dɔw kɛra ni jamanadenw ni kunnafoni ma kan an m'an da don a la o kosɔn e bonya kosɔn ani jamanadenw yɛrɛ fɛnɛ bonya kosɔn ne kunnafoni ma kan ne bɛ n da don ni kuma in na sinon ne kun b'a kɛ problème an ye kumaw mɛn surɔ radio sow la kunnafonidila dɔw fɛ n'o ye Razbaci a ye kuma damadɔni fɔ ni kunnafoni yɛrɛ tɛ kelen ye o kɔnɔna na an y'a hakilina faamu ni ekɔliso wulili de ye hakilina ye k'a ka doni jigi o tɛ wuli anw ɲɛna fɔ an su kuma kɔnɔna na a y'a daminɛ congrès ko kumaw na a ko 2015 la ko congrès mun kɛra ko congrès commission d'organisation m'a fɔ a ye fɔlɔ k'a fɔ n'a tɛ fɛn mun dɔn a k'a ɲɛɲini a ye mun n'a t'a dɔn n'a gɛrɛla a dɔnbagaw la a tɛ ni fili sugu kɛ a b'a ɲɛɲini o de ye kunnafoni di a ko congrès mun kɛra ne sigila congrès fɔlɔ mun na ko congrès kɛra ko commission d'organisation président ko kun ye Lanseni Bamba ye ko congrès ma ɲa sanfɛ la ko ye congrès délocalisé ko selon les tests ko ils ont suivi les tests ko ka taa INA la ko ka taa congrès wɛrɛ kɛ ko parce que Lanseni Bamba de ye commission d'organisation président ye secrétaire général sortant kun ye Jaki n b'a fɔ a ye ka fɔ o yɔrɔ la congrès organisation bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don il y a une seule commission indépendante dans les tests de l'AIM qui est la commission de contrôle au président de Lanseni Bamba ye au président est Manju Ali Maïga de au waati la à président kun ko de Lanseni Bamba kun ye secrétaire à l'organisation du bureau national là congrès organisation la secrétaire à l'organisation a rôle kelen o organisation matérielle de o ye t-shirt dumuni ko o jɔyɔrɔ ye o de congrès organisation na mais congrès ka convoqué mandat ka vérifier congressistes ka vérifier o ye commission d'organisation commission indépendante de ka baara ye o de commission de contrôle au président kun Manju Maïga de o de bɛ congrès convoqué o de bɛ vérification de mandat kɛ commission secrétaire à l'organisation ka baara to ye donc o y'a ka fili fɔlɔ ye a tɛna AIM test fɔ anw ye a ka taa lajɛ test kɔnɔ n'a fɔra ko secrétaire à l'organisation de bɛ congrès convoqué o de bɛ mandat vérifier o ye an bɛ ci fɔlɔ nin kɔni ye yɛlɛko kuma dan de filanan ye mun ye a nana a ko o kow taalen ɲɛfɛ a donna politiciens na k'olu dɔgɔya n'o ye Musa Teminɛw ni fɛnw ye Musa Teminɛw ye baara jɔyɔrɔ min bɛ congrès ko la n bɛna o de fɔ a ye cɛ si tɛgɛ tɛ congrès kan Musa Teminɛw ninnu olu ka baara ye AIM anciens commission scientifique dɔ de sigilen don congrès kɔnɔna na o kɛla ka sɔrɔ anw tile yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ o commission scientifique anciens de b'o kɔnɔ AIM mɔgɔ kɔrɔw de b'o kɔnɔ olu ka baara ye jumɛn ye an denmisɛnnin dama don tuma dɔw a bɛ se ka tiɲɛ an ni ɲɔgɔn cɛ n'a tiɲɛna an ni ɲɔgɔn cɛ
ko an tɛ se ka bɛn na ni maakɔrɔ t'an kɛrɛfɛ an bɛ se ka to minnu ta la a ka ca Ala fɛ congrès tɛ marché donc n'a bɛna gɛlɛya an ni ɲɔgɔn cɛ commission scientifique bɛ da don o de la u ka baara kɔnɔna na u bɛ kuma ni minnu ye candidat u bɛ kuma u ni ɲɔgɔn cɛ magistrat ka grève magistrat kɔrɔw de bɛ yen minnu bɛ commission de conciliation ye dɔgɔtɔrɔw ka grève dɔgɔtɔrɔ kɔrɔbaw de bɛ yen n'a gɛlɛyaraw ni gouvernement cɛ minnu bɛ wele pour que ka bɛn sabati u ka se ka bɛn ko dɔ la k'o ka taa donc o de bɛ anw bolo commission de sage de bɛ anw bolo o de ye commission scientifique ye Musa Temini kelen tɛ dɛ u caman de bɛ o kɔnɔ wa a ma daminɛ bi o ma daminɛ i bɛ ka tile la o ma daminɛ a tɛ tile la u bɛ yen ka kɔrɔ wa Musa Temini ninnu bɛ o ye AEM yɛrɛ taabolo de o ye an taabolo de tila ka sɔrɔ anw ma se AEM yɛrɛ kɔnɔ i m'a faamu donc Musa Temini da bɛ don a la o commission de fɛ wa a da ma don a la ka daminɛ ko i bɛ ka tile dɛ sisan tɛ donc o ye a ka nkalon filanan ye dɔwɛrɛ mun bɛ yen n'a ko ko kuma kɛlɛ daminɛlen ko jakun ta n'a fɛ ko sécurité kɛla fila ye ko mɔgɔw minɛna k'u datugu a ko Bekayi Jawara a k'a fɔ an ye Bekayi Jawara ye écoleden Mali kalanso jumɛn de la ani écoleden wɛrɛ minnu minɛna jak ka mɔgɔw la ka fara Bekayi Jawara a k'o fɔ an donc moi je pense que olu tɛ tiɲɛ kumaw ye Bekayi Jawara minnu minɛna aw bɛɛ b'a dɔn a yɛrɛ y'a tɔgɔ fɔ ko Salo ni écoleden don a k'a fɔ an ye ko écoleden don a bɛ faculté jumɛn na a bɛ école so jumɛn AEM na n'a da bɛ taa don AEM ko la kabini o sen a ko ko min ye étudiant ye o yɛrɛ tɛ hali écoleden ye o tɛ école la bon i bɛ taa sɔrɔ a da donna la a ye tiɲɛniw kɛ o de kosɔn a minɛna donc a ka o yɔrɔ a k'o ɲɛɲini fɔlɔ sanni a k'o fɔ kuma sabanan ye mun ye a nana dabila gestion ko la k'a fɔ ko kɛlɛ min kɛla o don na k'a bɛna a kun fɔ Maliyɛnw ko wariko kɛlɛ don ko wariko don cogo di parce que ko Fasi campus ko écoleden kelen na bɛ 10 000 francs de sara par mois ko o 10 000 francs a ye calcul ko la an tɛna bila o de tɛ kalo waa fila ko écoleden bɛɛ b'o sara ko wari bɛ taa fɔ 1,10 ko la k'o de bɛ di Fasi ségrégé ma donc k'o bɛ 10% di coordination ma an b'a fɔ a ye k'a ka sabali a ka taa ɲɛɲiniw kɛ depuis 2010 contrat de rétrocession dɔ signé na AEM ni jamana ɲɛmaaw cɛ état cɛ mun y'a to AEM yɛrɛ i sen bɔ campus wariko gestion na kabi 2010 walima campus ko yɛrɛ tɛ AEM yɛrɛ ka bolo kan kuma tɛ k'a fɔ ko kɛlɛ min kɛra o don na k'o sababu don AEM yɛrɛ tɛ campus gérer bilen depuis 2010 kabi 2010 la 2011-12 na bilala en vigueur fo bi AEM tɛ campus gérer senu de bɛ campus gérer senu de bɛ inscription kɛ o de bɛ reçu di wari bɛ taa olu de fɛ yen AEM t'o ta yɔrɔ dɔn donc k'a ka sabali a ka kow ɲɛɲini a ka sɔrɔ ka ɲɛ ko 10 millions de bɛ AEM secrétaire Fasi secrétaire général bolo ko nin bɛ ne bolo nin bɛ ne bolo ko FSEC la ko olu bɛ 500 000 sɔrɔ par mois vraiment an t'an bila o détail ba ninnu mais an bɛ kuma kelen dɔrɔn de fɔ a ye jamana in kɔnɔ donni de bɛ anw kun o donni ye mun ye an tɛ fɛ kalanso de ka ci wa ko bɛɛ kɛra jamana in kɔnɔ an y'a fɔ bɛɛ ka taa bɛɛ k'i ta kɛ an da tɛ don mɔgɔ politique kɛlɛ la mais n'i sera kalanso ma i sera anw ma k'a ka sabali an b'o de fɔ a ye n'a tɛ fɛn wɛrɛ kɔ Mali kalanso ko an b'a fɔ a da kana don a la dɛ parce que kalanso ye Maliyɛn bɛɛ jɛ ye n'a bɛ kuma fɔ a la a k'a ɲɛɲini a k'a tiɲɛ fɔ Maliyɛnw ɲini a banna n'anw tɛ se ɲɔgɔn ma mais mun ye ka nkalon tigɛ ka funteni wuli n'a sera o ma a sera an ma n'a sera anw ma se bɛ Ala de se tɛ jɔn ye mais k'a ka sabali an bɛ se k'o dɔrɔn de fɔ. Mali ye kalanjan anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. An ka Mali ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. An ka Mali ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. An ka Mali ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. Ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ dɛmɛba ɲuman de ɲini Mali ba sɛgɛrɛ. Ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ kanuba ɲumanw de ɲini Mali ba sɛgɛrɛ. Ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ kɛlɛ cɛfarinw de ɲini Mali ba sɛgɛrɛ. Ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ dugu kɔrɔba de ɲini Mali ba sɛgɛrɛ. hali n'a danna kɛlɛ de ma Mali moridenw ye kɛlɛkɛla ɲuman ye. An ka Mali ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali
mali de tomona ijira ka mali kunyumando anga mali ye kalan jamana ye aunga mali islame jamana farafina bela mali de tomona hijira ka mali kunyumando anga mali ye kalan jamana ye aunga mali islame jamana ye farafina bela mali de tomona hijira ka mali kunyumando Bedina nyini ni bedina deme banyu maunde nyini mali basegere bedina nyini Allah kira kanu banyu maunde nyini mali basegere bedina nyini ni bedina keleche ambalma o kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'indépendant o ye a jira k'a fɔ polisiw ka maa dɔ bɛ yen n'o ye sergent chef Bu Sogore ye ale min jalakilen don k'a fɔ ko a benna npogotiginin fitinin san 14 polisikɛ in jalakin bɛ k'a fɔ npogotiginin fitinin san 14 ko a benna o kan u ye a kiri san 5 kaso u ye o da kunna sergent chef de police Bu Sogore a ka kiriw olu kɛra cour d'assises la tarata don nin kalo in tile 27 a tun kirin bɛ ko min kama o de ye k'a fɔ k'a bɛnna npogotiginin fitinin dɔ kan min si bɛ san 14 bonyango la Umu Sidibe jalakili min donna kunna kiri ye a fɛsɛfɛsɛ o jalakili tora a kunna o kuma u ye a gosi ni kaso ye san 5 bonyango l'indépendant ka lase don mali basegere bedina nyini Qur'ana kalamba nyumaunde nyini mali basegere bedina nyini ni bedina keleche fariunde nyini mali basegere bedina nyini Allah kira kanu ba nyumaunde nyini mali basegere bedina nyini Qur'ana kalamba nyumaunde nyini mali basegere alina danna kalande mamadi mori donye kalanke ba nyumani mali kalan jamana ye aunga mali islame jamana ye parafina bela mali de tomona ijira ka mali kunyumando anga mali ye kalan jamana ye anga mali de unyema sebe de unya anya faso kanu ko jugute limani yati soro horonya ko anga mali ye kalan jamana ye aunga mali islame jamana ye parafina bela mali de tomona hijira ka mali kunyumando bedina nyini Allah kira kanu ba nyumaunde nyini mali basegere bedina nyini ni be sunna dege ba nyumaunde nyini mali basegere bedina nyini taure takalamba nyum ambalma politiko kibariyaw la parti min bɛ n'an ko a ma ko far an ka wuli Modibo Sidibe ale ka parti do u ye u ka lajɛ kɛ lajɛ min ni u yɛrɛ bɛ a wele ko u ka convention n'o ye 3e convention nationale des phares a kɛnɛ kan an ka maa min tun bɛ o ye Gabriel Tienu ye a ka ɲininkali sera far tɔndenw ma sigi in yɛrɛ laɲini tun ye fɛn min ye u da ser'o ma a ye tɔn k'u lamɛn. I ni sɔgɔma i tɔgɔ ni jamu Amadou Cissé ne jeunesse ɲɛmɔgɔ ye fari kɔnɔ u b'a fɔ de ma ko kabalemutigi sɔgɔmada na min ye 3e convention ye n'o ye ka convention tako 3nan ye o kɛnɛ de sigilen bɛ an bɛ don min ko bi maison des jeunes na a hakilina bɛ boli mun ni mun de kan aya n b'i fo k'i waleɲuman dɔn k'a f'i ye k'a fɔ an bɛ an ka convention tako 3nan mun na an ka parti sariyaw gafew de y'a fɔ san o san an bɛ nin lajɛ in kɛ mois de décembre kɔnɔ ou bien mois de novembre kɔnɔ mais ka kun ɲɛ a ɲɔgɔnna dɔ fana bɛ kɛ région bɛɛ kɔnɔ san kɔnɔ siɲɛ kelen kelen donc parti baaraw de don laadala baaraw de don donc an y'o de latile a kun n'a bɛna kɛ jumɛn ye bi n'o ye aw bɛ ka min kɛ bi na m'a faamu a kun n'a bɛna kɛ jumɛn mun de y'a kuma bama kuma dakuru kuma kunbaw a bɛna bɔ jumɛn dɔwɛrɛ tɛ parce que ni convention laban yana an ka se congrès yana an ka se élection présidentielle ma donc nafaba de b'a la parce que an ye convention min kɛ salon
o résolution an ye hakila minnu ta o la an bɛna lajɛ n'a sɔrɔ an ye fɛn minnu fɔ n'a sɔrɔ a waleya kɛra o kɔfɛ ka miiriyaw ta walasa an bɛna baara minnu kɛ ka kɔn 2018 ɲɛ o kuma ka fɛɛrɛw sigi muso kunda ka fɛɛrɛw sigi denmisɛn kunda ka fɛɛrɛw fana sigi parti yɛrɛ kɔnɔ walasa an bɛ se ka wuli ka jɔ ka cogo min k'a daminɛ duguma fo sanfɛ ka parti baarakɛminɛnw n'o y'a structure ye k'olu bayɛlɛma ka so ka an wasa don ka 2018 kɔnɔ donc baara in mun bɛ yen ni mun filɛ nin ko mun y'an ka convention sabanan ye a jɔyɔrɔ ka bɔ parti yɛrɛ ka nimaya la donc vraiment n b'a fɛ ka mun f'i ye ko nɔgɔn kɔni tɛ nka an b'a fɛ k'an da don fɛn caman na mais mun ye bita fana kunnawolo ye an ye convention filanan kɛ salongo an y'a ɲini an ka résolution kɔnɔ ko k'a fɔ ATT ka na n ko assemblée ko k'a fɔ ko ATT ko foyi t'a nɔ la bilen u tun ko ko ATT ye jamana janfa a ye faso janfa k'a kan ka poursuivi mais assemblée y'a jira k'a fɔ ko faute foyi ma kɛ preuve foyi tɛ ATT kan mun bɛ se ka juger donc an ko bon n'o don n'assemblée y'o ŋaniya ta k'o ŋaniya siri donc u ka na n'a ye an y'o fɔ salon 2016 waati tɛ ka na immédiatement a ka jamana kɔnɔ parce que faso den de don a ma tɛna ɲama dabe tiɲɛ donc bi ni sini waati tɛ kelen bɛ kunbɛn an y'o kuma fɔ salon ko an b'a fɔ tare an barika da la ye voilà. An sɔgɔma ne tɔgɔ Ousmane Abou Diallo deuxième secrétaire chargé de manière extérieure parti fan tɔgɔ la je suis de Kayi du chef de Kayi. Sɔgɔmada na min ye aw ka convention ta ko sabanan ye o bɛ sen na kɛrɛnkɛrɛnya la a bɛna boli mun ni mun de kan. Bon convention laadalajɛ de don nin y'a siɲɛ sabanan ye a b'an ka sariyaw la san o san convention bɛ kɛ nin y'a siɲɛ sabanan ye bon a bɛna boli minnu kan parti yɛrɛ ka ɲɛtaga o b'a la parce que congrès i b'a kalama congrès bɛna kɛ san wɛrɛ mars kalo la donc parti yɛrɛ bɛ cogo di a ladiri a parti bɛ cogo di bi implantation bɛ niveau min na bi o kumaw bɛna fɔ parce que mars la chronogramme fana bɛna di ka renouvellement kɛ parce que mars la congrès bɛ mars 2018 bon mɔgɔ b'a dɔn k'a fɔ élection 2018 présidentielle fana bɛ ka gɛrɛ donc o labɛnw bɛɛ de bɛna ɲɛfɔ gɛlɛya min bɛ parti kɔnɔ donc mɔgɔ fila délégué fila nana ka bɔ section bɛɛ la donc bɛɛ bɛna an ka tɔn ye mun ye bɛɛ bɛna bɛɛ b'i ta fɔ débat bɛ kɛ mɔgɔ hakilina mun ye bɛɛ b'i hakilina fɔ ni solution bɛ se ka sɔrɔ mun na n'an bɛ se ka taa bɛn ka fɔ ko mun na an b'olu fana kɛ. An y'a ye ko aw parti caman fana tun ye yera kɛnɛ kan min ye fanga sinamatɔnw partiw ye ani pôle kura wɛrɛ fana créelen don yala olu fana bɛna ye aw ka sigi ka fɔ nin na wa. Bon olu partiw welela ka na ouverture la komi laadalakow don bon ni u nana komi ni laadalajɛw bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ yen bon nouvelle pôle politique kura in président ni mɔgɔ caman ŋani ale t'a ɲɛmɔgɔ ye mais mɔgɔ wɛrɛw b'a la minnu b'a ɲɛmɔgɔya la mais pôle de gauche de don a yɛrɛ k'a fɔ minnu hakilinaw ye kelen ye minnu bɛ jamanadenw ka ɲɛta lafiya fɛ tout ça jusqu'à que olu bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ parce que a kuma fɔra a mɛnna a yɛrɛ k'a fɔ ko fɛn tɛ ka kɛ bon parti damadɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna la donc o président de kumana a kuma la. An b'a dɔn k'a fɔ kunnafoni y'a jira k'a fɔ ni minnu yɛrɛ ye télé lajɛ surɔ o y'a ye k'a fɔ ko IBK ko min ye président Amadou Toumani Touré ko fɛɛrɛ sɔrɔ la cogo min na a bɛ se ka Bamakɔ sɔrɔ yan sini aw minnu ye IBK disons aw minnu ni ATT ye waati kɛ ɲɔgɔn fɛ o kunnafoni bɛ cogo jumɛn na aw bɛ k'o kunnafoni a kɛ ni hakilina jumɛn ye. Bon ni salon convention depuis salon convention na comme a tun fɔra k'a fɔ ko a tun kan ka taa député tun ye ministre de la justice tun ye lettre ci sɛbɛn ci député ma k'a f'u ɲɛna k'u k'a nɔ minɛ parce que a ye jamana janfa a ye mɔgɔ bɛ ka don jamana kɔnɔ bon san fila kɔfɛ u yɛrɛ tila ka na fɔ salon décembre la k'a fɔ ko nominali ma bɔ bon donc depuis an ka salon convention na an ka président ka discours kɔnɔna la fa de y'a jira k'a fɔ ni minɛli ma bɔ a tɛ se kɛra jamanaden ɲuman de ye a ye fasoden ɲuman don a ye baaraw kɛ a ye ko ɲuman caman kɛ bon donc a ka ɲini donc nin y'a san kelen an y'a fɔ bon n'a a waleyara bi ni ɲɛmɔgɔ yɛrɛ i bɛ k'a yɛrɛ faamuya bɛ k'a fɔ k'a kan ka na ka sɔrɔ problème t'a la parce que ATT nali bi an kɔni ka jate la a bɛna ni lafiya yɛrɛ ka tɛmɛ gɛlɛya kan parce que a bɛna fanga yɛrɛ lafiya parce que minnu bɛ jɔ ka wuli depuis a taara san 5 ni kɔ k'a ka segin ka na parce que a yɛrɛ k'a fɔ k'a ma ko kɛ
député wɛrɛ fana lasigidenw fana k'a ma ko kɛ donc bon vraiment a ka nali bɛ k'anw kɔni bolo nisɔndiya de ye et puis je crois que a bɛna jamana fana lafiya dɔɔni quoi voilà. Mali ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye. An balimaw ninnu kɔfɛ min ye FAR yɛrɛ ɲɛmaa ye sa n'o ye Modibo Sidibe ye, Gabriel Tienu ye micro tɛngu a yɛrɛ la, a ye min fɔ an k'o lamɛn. Ala ye bi jira na an b'a barikada an ka se k'an ka tɔnba a ka kɛnɛba dɔ ye nin ye san o san an ka maaw bɛ bɔ région bɛɛ kɔnɔna la cercle bɛɛ kɔnɔna la ka na an ka se ka ɲuman kɔ an ka parti kan ka ɲɔgɔn la kunnafoni parti kan ka ɲɔgɔn la bɔ an bɛ ka min kɛ parti bɛɛ bolo jumɛn kan parti bɛna mun kɛ n'a b'o kɛ n'an y'o kɛ an bɛ tila ka bakuruba dɔ ta fana an bɛ se ka banba min kan ka parti ka hakilinaw don o la ɲinan u y'a jira k'a fɔ comme san nata n'ala sɔnna o ye président kalafili ye u y'a jira k'a fɔ an k'an ka labɛn an ka wuli ka se k'o kunbɛn donc parti kumaba bɛna kɛ convention na o kan o bɛ kɛ cogo di n ye dɔ fɔ a la discours la an bɛna sira min ta an bɛna mɔgɔ min ye an b'a lajɛ cogoya min na fɛn fɛn ni Mali hami b'a la fɛn fɛn maa ma ni malidenw ka hami b'i la ni Mali la hami b'i la parce que an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ diɲɛ kɔnɔ dɛ an bɛ bɔ cogo di an bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ donc fɛɛrɛ minnu b'an kɔnɔ an bɛ se ka dabali minnu tigɛ ani tɔw bɛ bɛn min na k'o baara nin kɛ o kuma juguman da yan bi an ka hakilina ko kan. U b'a yira k'a fɔ FAR bɛna taa cɛbɔ la FAR bɛ ka min ɲini fɔlɔ a bɛ taa cɛbɔ la a bɛ taa cɛbɔ la cogo di a b'a fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan maa maa ni anw ye hakilina kelen ye n'an ka faamuyali ye kelen ye n'an b'a fɛ ka min kɛ jamana nin ye ka na fanga la o tɛ dɛ an b'a fɛ ka min kɛ jamana ye ani jamanadenw ye an b'a fɛ jamana kisili ka kɛ cogoya min na jamana ka bɔ ni lahalali la a kɛ jamana ye komi jamana min an ye min dɔn kabini tuma bɛɛ jamana nin tɛ jamana lankolon ye a tɛ jamana lankolon an ka bɔ nin kɔnɔ maa maa ne o miiriya b'i la n'a sera ɲuman b'i kɔrɔ n'an ye ɲɔgɔn bɛn ka hakilina falen kɛ ka se k'an ka siraw gɛrɛ ɲɔgɔn na n'aw bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ an b'a lajɛ an bɛ se k'o kɛ cogoya min na pour que ka jamana nin bɔ nin kɔnɔ o de ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye jamana tɛ se ka to nin bolo wa kalafili a ka kɛ kalafili ye démocratie de ye kalafili ye ka kuma di jamanadenw ma wari tɛ dɛ ka kuma di jamanadenw ma jamanadenw k'u hakilina fɔ u ka maga sugandi u dalen don maa min na maa min ye fɛɛrɛ y'u la u sɔnnen bɛ fɛɛrɛ min ye u ko sugandi u kana ka baara kɛ ani bɛɛ ka jamana labɔ nin kɔnɔ. An ka jamana kuntigi fɔlɔ Ida Tarawele fɛn discours a ka nali se ka mun de kɛ? A ka nali hɛrɛ don i b'a dɔn maaw ye wuli ka jɔ kɛ tɛna se ka da se o bɛɛ ma bɛɛ ni ce ala ye bi latigɛ ka fɔ a bɛɛ na n'a nana an b'a dɔn fana jamana nege b'a la cogoya min a ye baara kɛ jamana ye cogoya min n'a nana a ka taa a bɛ bɛn an ka jamana kuntigi don a ye baara kɛ a nana a bɛ n'a ka so a bɛ n'a faso ani kunbɛnni ka kan ani bisimila ka kan ala ka kɛ kɔfɛ laban ye min ye ka fanga Mali ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la ma. An balimaw min ye ekɔliden dɔw ye olu ye misali ci k'a fɔ ko a ye mɔgɔ dɔw ye wari minɛ olu la kampisko la ko olu de b'a gérer ka yir'u la k'a fɔ tiɲɛ kuma tɛ kampisi tɛ AM ka bolo kɔnɔ tuguni ni AM maa min ye o kɛ o y'o tigi ka ko de ye zona a man kan i ka kampisko kuma sara olu la sabu gestion bɛ senu de bolo fɛn min tɛ ko dogolen ye bɛɛ lajɛlen bɛ o kalama o kuma ekɔlidenw yɛrɛ e bɛ ko yɛrɛ min kunna ni e yɛrɛ t'a dɔn o kan ka ɲɛnabɔ yɔrɔ min o ka gɛlɛn kosɛbɛ. Ni bɛ diinɛ dɛmɛ ba ɲuman de ɲini Mali ba sɛgɛrɛ ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ kanu ba ɲumanw de ɲini Mali ba sɛgɛrɛ ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ kɛlɛ cɛfarinw de ɲini Mali ba sɛgɛrɛ ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ dugu kɔrɔba de ɲini Mali ba sɛgɛrɛ hali n'a danna kɛlɛ de ma Mali moridenw ye kɛlɛkɛla ɲuman ye an ka Mali ye kalan jamana ye
anga mali islame jamana barafina bela mali de tomona ijira ka mali kunyumando anga mali kalan jamana anga mali islame jamana barafina bela mali de tomona ijira ka mali kunyumando an balimaw kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko 22 septembre o ye a jira k'a fɔ yɛlɛma kan ka don gouvernement na gouvernement kura sigili makɔnɔnen bɛ a yira k'a fɔ ko sɔmikɛn bɛ k'a fɔ Sumelu Bube Mayiga bi sɔn ka kɛ premier ministre ye zen ale de kɔni tɔgɔ bɛ bɛɛ lajɛlen da ali nanzara jamanaw ka lasigidensow olu kɔnɔna la o lasigidensow mangutu ɲumanba bɛ Bube la u ko kɔsa in na olu ye a sɛbɛ u ye lase dɔw kɛ décembre kalo tile 11 tɛmɛnen o kuma u ye a yira o kɔnɔ k'a fɔ gouvernement kura sigili kɛnɛ kan ka dayɛlɛ Abdoulaye Idrissa Mayiga ka gouvernement ko u sɛgɛnna kalo 16 baara kɔfɛ hali n'a y'a sɔrɔ minisiri ɲɛma yɛrɛ o kuma ale lafiɲɛ bɛ ka tɛmɛ gouvernement maa tɔw kan o kuma a yira k'a fɔ bibi na gouvernement min bɛ yen ko a tɛ jamanadenw ka haju kofɔ bilen olu ye ni kunnafoni sɛbɛ ka tɛmɛ 11 décembre la gouvernement min bɛ yen bi gɛlɛya minnu bɛ yen u tɛ se ka gɛlɛya ka kɔn a ɲɛ ka fɛɛrɛ jɔnjɔn sigi sen kan journal ka ɲɛfɔli la gouvernement banbɛ ka taa bɔgɔ baara la jamana kama min kɛn bɛ sababu ye ka jamanatigi yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ lagosi jamanatigi ka o yɛrɛ wajibiya ka bɔ ka hali opposition jaabi sabu gouvernement kɛra fɛn lankolon ye min tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ kɛnɛ kan ni dun ye ministre jateminɛ o kuma ali RPM politiki ɲɛma dɔw ani majorité o dɔ bɛ se ka bɔ ka kuma minnu bɛ galon kumaw na ka yɛrɛkɛ jamana kan ani jamanatigi kan RPM ɲɛma bɛ se ka jaabi di o la gouvernement ma bɛ se ka jaabi di o la nka jamanatigi yɛrɛ de bi wajibiya kuma dɔw ka na ni mɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen dilan sabu gouvernement in kɛn bɛ n b'a la n t'a la ye u ye a perepere tigɛ u ka lasew kɔnɔ k'a fɔ min bɛ tali kɛ anw ka nin gouvernement in seko ni dɔnko o dɛsɛ bɛ u la gouvernement in jasi bɛ u la ka se ka kɛlɛ kɛ ka se k'u yɛrɛ lafasa hali n'a y'a sɔrɔ jo b'u bolo u tɛ se ka foyi fɔ min bɛ ma hakili minɛ gouvernement in danganiya tɛ u la dusukolo tɛ u la u ye olu bɛɛ lajɛlen lase journal ka ɲɛfɔli la nin bɛɛ lajɛlen de ye sababu ye min ye olu bila ka fɔ ka tɛmɛ yɛlɛma kan ka don kow la a nɔ goni fɛ ka gouvernement kura sigi sen kan ko caman tɛmɛna nka an bɛ don min ko bi a bɛ n'a fɔ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigira sen kan ye o yɛlɛma bɛ se ka sabati cogo min a bɛ tile 2 bɔ bi lasigidensow la ani ka taa se faamaw ka barodaw la Bamakɔ yan kumaw bɛ senna k'a fɔ gouvernement kura sigili senna o bɛna sigi sen kan ɲani tile damadɔ cɛ o yɛlɛma min kan ka kɛ premier ministre min bɛ yen a yɛlɛma bɛ sɔn ka taa ni o ye hali n'a y'a sɔrɔ mankutu b'o la k'a fɔ maa ladiri don hɔrɔn don Abdoulaye Idrissa Mayiga siga bɛ yen k'a fɔ ale bɛ sɔn ka jɔyɔrɔ bila Sumelu Bube Mayiga o bɛ sɔn ka kɛ premier ministre ye a tɔgɔ kɔni bɛ bɛɛ lajɛlen da an bɛ don min ko bi lasigidensow kɛrɛnkɛrɛnlen la nanzara jamanaw ka lasigidenso min bɛ Bamakɔ yan jango mankutu ɲuman bɛ a la olu yɔrɔ la n'i ye kuluba ta k'a lajɛ a bɛ waati damadɔ bɔ o kuma jamanatigi bɛ taama min kɛ ka taa jamana kɔ kan a fɛn o fɛn bɛ yen Bube bɛ a nɔfɛ o kuma dossier fɛn o fɛn bɛ yen dossier baw la n'o ye jamana kungo kibaruyaw ye Bube a bolo bɛ a bɛɛ lajɛlen la o kuma dɔw la ministre des affaires étrangères ale yɛrɛ bɛ degun o sababuya la o dɔ ye MINUSMA ka gestion ko ye New York o dɔ bɛ tali kɛ G5 Sahel ko min kɛra Paris o dɔ bɛ tali kɛ accord d'Alger kungo kibaruyaw la bɛɛ lajɛlen bɛn bɛ fɛn min kan o de ye k'a fɔ min ye Algérie ye ale de kɛra sababu ye jamana bɛ situation min na ka a bila o kɔnɔna la ko
o bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni fɛɛrɛ ye. O kuma n'i ye jateminɛli kɛ o Algérie tɛ ka a ŋaniya jɛya Maliko la, wa min ye Sumelu Bube Mayiga ye mankutu bɛ ale kan k'a fɔ ko ale ye Algérie ka maa bonyannenba ye Mali kɔnɔ. Ale sugandili ka kɛ premier ministre ye la min ye Algérie jamana ye, u na yɛlɛma dɔw ka kungilinna na Maliko la min ni a ye Mali yɛrɛ tɔɔrɔ fo ka se a dan na ka kow tobi taba ka kow sulusala o cogo la. Gɛlɛyaba min bɛ yen bi n'o bɛ premier ministre Abdoulaye Idrissa Mayiga kan, o ye accord d'Alger waleyali ani lakanabaliya min ni o bɛ jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti mara kɔnɔna la. O kuma dankari wale minnu bɛ ka caya hali bi Tombouctou, Gao, Menaka ani Kidal. A ma kɛ cogo cogo, Sumelu Bube Mayiga a yira k'a fɔ siɲɛ caman a kuma bɛ na ko a bɛna kɛ premier ministre ye, nka ko a tɛ waleya. Kuma caman gouvernement sigi ɲɛkɔrɔ ale de tɔgɔ bɛ fɔ, nka si tɛ kɛ sababa ye. Zeyin ta bɛna kɛ tiɲɛ sawa. Jigi kɔni danba kan k'a fɔ fɛɛrɛ ni seko ni dɔngɔ bɛ a la politiki sira yɛrɛ fɛ ka se ka jigiya fa. O kɔfɛ u ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ RPM disiba dɔw n'o dɔ ye Bɔkari Tereta ye, ale min kɔsa in na ko gɛlɛya ni tun bɛ ani président Ibeka ni ɲɔgɔn cɛ, o gɛlɛyaw olu ɲɛnɛbɔra. Ale ma kɔnɔnen don ministreso min bɛ ni o ɲɛsin bɛ sirabaw olu dilanni ko ma. UDD ɲɛma Cɛma Iber Kulubali, o ye maa min ni siga bɛ yen k'a fɔ ko ale bɛ sɔn ka na ministère des affaires étrangères la. Mohamed Agerlaf administration territoriale siga bɛ yen k'a fɔ ale bɛ sɔn ka na o kɔnɔna la. Kodem président n'o ye Mali politiki tɔn naaninan ye jɔyɔrɔ la, o bɛ sɔn ka taa jamana kalanko kunna n'o ye éducation nationale ye. Ministre min bɛ communication kunna bi, ni ale ka cɛsiri sababuya la Mali sera ka miliyari 100 sɔrɔ 4G ko la Orange Mali. O kuma a yira k'a fɔ min ye hali siga bɛ yen ko caman na k'a fɔ ko ale fana jɔrɔ ko nasiraw la. O kuma siga bɛ yen ale fana ka kibaruya la. O kuma min bɛ tali kɛ o hukumu kelen kɔnɔna la, min ye sɔrɔ ministri ali n'a sɔrɔ ale ka kuma man ca. Communication ministri bɛ sɔn ka to a jɔyɔrɔ la. Sɔrɔ ministri ani musaka a yira k'a fɔ o bɛ sɔn ka bɔ a jɔyɔrɔ la. Hali sécurité ministri yɛrɛ ni o ye Salifo Traoré, ale fana bɛ sɔn ka bɔ a jɔyɔrɔ la. O kuma siga yɛrɛ bɛ yen k'a fɔ administration territoriale Salif Traoré bɛ sɔn ka a yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna la. Ale ni Agerla fila kɔni administration territoriale siga bɛ yen k'a fɔ ko o dɔ la kelen bɛ taa o ministreso kunna. Parti wɛrɛw bɛ yen i n'a fɔ MPR Shogel Kokala Mayiga, Sinidi Maître Mundagatal, APR Omar Touré, olu bɛ sɔn ka segin ka na gouvernement kɔnɔ. Blaise Sangare CDSI a yira k'a fɔ siga bɛ yen k'a fɔ gouvernement kura min kan ka sigi ale bɛ sɔn ka ye a kɔnɔna la. N'i ye jateminɛli kɛ Adema ta fanfɛla fɛ, dugudugumakanw bɛ yen k'a fɔ Adema yɛrɛ ɲɛma Cɛmɔgɔ Sangare ale labɛnnen tɛ ka don gouvernement kɔnɔ min ni o ɲɛmaya bɛ sɔn ka di Sumelu Bube Mayiga ale ma ka sababuya kɛ a yɛrɛ kunkanko kibaruya ye n'o ye a yɛrɛ ka ko ye min tɛ fɔ maa ye. U ka kunnafoni sɔrɔlenw na. O kuma min ye Asma président ye sa ni u ye Sumelu Bube Mayiga ye, ale kɔni bɛ maaw cɛ la minnu bɛ baara la ani cɛsiri la yaasa cɛmɔgɔ ani miiriya tɔndenw olu bɛ se ka segin ka na gouvernement kɔnɔna la cogo min. O siratigɛ de la sa, a yira k'a fɔ ninnu ye jateminɛw ye, olu ye jateminɛ min kɛ ani kunnafoni min sɔrɔ nin gouvernement kura in a kibaruyaw la min ɲɛmɔgɔya bɛ sɔn ka di Sumelu Bube Mayiga ma. Kunnafoni a sɛbɛnna maa min fɛ Elhaj Shahana Takiyu 22 septembre ale ka ɲɛfɔli don. An balimaw an bɛ pereperelatigɛ min da nin kunnafoni fana kan. Abdul m'a fɔ ko gouvernement bɛna yɛlɛma, radio Danbe m'a fɔ ko gouvernement bɛna yɛlɛma. Abdul m'a fɔ ko Bube bɛna kɛ premier ministre ye, a m'a fɔ ko nin ministre in bɛna bɔ yen nin bɛ to a nɔ na. A fɔra de ko journal min bɛ yen le 22 septembre olu de ko u ye kibaruya min sɔrɔ k'o ye nin de ye, anw ye a lasebaaw ye. Hakɛtɔ bɛ kuma na.
jamana farafina bela mali de tomona hijira ka mali ko nyumando anga mali kala jamana anga mali islame jamana farafina bela mali de tomona hijira ka mali ko nyumando ni bedina nyini ni bedina de me ba nyumande nyini mali ba segere ni bedina nyini ni bedina kanu ba nyumande nyini mali ba segere ni bedina nyini ni bedina kele chefari unde nyini mali ba segere ni bedina nyini ni bedina dugu koroba de nyini mali ba segere adina danna kele de mamali mori de onye kele kela nyuma anga mali kala jamana anga mali islame jamana barafina bela mali de tomona hijira ka mali ko nyumando anga mali kala jamana anga mali islame jamana barafina bela mali de tomona hijira ka mali ko nyumando anga mali kala jamana anga mali islame jamana barafina bela mali de tomona hijira ka mali ko nyumando ni bedina nyini ni bedina de me ba nyuma unde nyini mali ba segere ni bedina nyini alla kira kanu ba nyuma unde nyini mali ba segere ni bedina nyini ni bedina kele chefari unde nyini mali ba segere ni bedina nyini ni Ambalma kunafon lase seba mimbe nangwa mako l'indépendant oye ajira kafo siga kira terroriste dola kafo yad agali kirafema do tege daraka oye kelamina caman soro kamina abulo marfaw ni marfa kisew Algérie re du koloka gundote machi mabile terrorisme Sahel konnala kerengrela Mali abe balo famina oye marfa fere ni drogu fere ani minye mauka hakew nuka na fuluye abe wati bo yera kafo ni nyini baraw abe ka barka soro kerengrela nga sigdaw kono munu ni be Mali ani Algérie dancela wati kelena yera kafo halna soro dankarla terroriste dawla dow bey olu koni mbeka akanu ka uyera di Algérie famoma abina fo siron bey okma ka fo terroriste baworo mi segiliko fora Sahel konala ka bo Syrie siranya ko bey okma minye État islamique bone min jigina olu kan Syrie konala o kera sobiyo ka ma caman bi ka ɲini ka sigiro sɔrɔ Sahel kono abi wati bobi siganama caman be minnu bɔra Magrebu jamanaw la n'o ye arabu jamana minnu bɛ farafina ya olu a yera ka fɔ u yera yɔrɔw caman kɔnɔna la Mali yɛrɛ kɔrɔnfɛla ani Mali yɛrɛ camancɛ olu ka ressortissant dɔw bi ka ye siga bɛ maa minnu kan hakilijigi boloma alamsa ka dugu jɛ jumana nin kalo in tile 14 kana 15 la Francis Rassou ye gwɛlɛ dɔw gosi tilemsi a kɛra sababu ye terroriste jɛkulu dɔw ko ka dankari o la Algérie jamanaden dɔ tun bɛ o la min tɔgɔ ye ko Zakaria El Stefi ani Tunisie jamanaden kelen o waati kelen kɔnɔna la a yera k'a fɔ Algérie sigida caman bɛ yen min ni Mali bɛ dancɛ bɔ marfa ni marfa kisɛw olu caman taara ye Algérie ka sɔrɔsiw olu fɛ olu cɛla gɛrɛkɛ marfaw olu caman b'a la ka se mugan bɔɲɔgɔn ma ani rokɛtiw RPG 7 o kuma minnu ni u bɛ gwɛlɛw bugubuguma ani ka taa se obi de mortier n'olu calibre ye 82 mm ye o kɔfɛ Algérie armée a yera k'a fɔ u ye lamagali dɔ kɛ u ka dugu yɔrɔ caman na siga kɛmɛ ka fɔ terrorisiw bɛ se ka biri yɔrɔ minnu na o hukumu de kɔnɔna la sa tarata tɛmɛnen u ye tɛgɛ da terroriste dɔ kan o kuma ni o bɛ wele ko Ag Ali o kuma dɔn bɛ ni tɔgɔ min ye o ye Abu Yahya ye a ye a yɛrɛ di Algérie fanga tigilamaw ma Tamaracet o kɔnɔna la ma kofɔlen
a yira k'a fɔ gerke marifaw olu dɔw tun bɛ a bolo i n'a fɔ kalashnikov ni a chargeru o kuma hakili gɛlɛn donna a la kabi 2014 n'a taara fara terroriste jɛkuluw kan maa min do a tun ɲininen do kosɛbɛ dɔw yɛrɛ sigan bɛ a la k'a fɔ ko min ye Iyad Agali ye ko o de bɛ a bila baara juguw la a ka kan ka ɲɛfɔli kan ka kɛ ko min na o de ye k'a fɔ nin koɲɛ ninnu o ni kibaruya in lasera waati kɔnɔ waati min rapportu olu bɛ ka lase o kuma k'a fɔ ko min ye Faransi ani Algérie ye olu ka jɛɲɔgɔnya a bɛ ka segin a tɛgɛ kɔrɔ la ka gɛlɛya bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ o kuma n'i ye jateminɛni kɛ min bɛ tali kɛ Faransi jamanatigi yɛrɛ n'o ye Emmanuel Macron ye a ka kuma dɔw bɛ yen minnu bɛ a yira k'a fɔ Iyad Agali Algérie faamaw de birin bɛ a kɔfɛ o kuma o mankan a kɛra ka wulikajɔ kɛ waati dɔw kɔnɔna la o kuma o waati kelen de kɔnɔna la sa min bɛ tali kɛ a tun yera k'a fɔ Algérie jamana siga t'a la Mali ni a lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔ jamanadenw min ni fanga ni barika bɛ a la o kuma Algérie kɔni ma sɔn fiyewu G5 Sahel min sigira sen kan o sigili ma diya ye sabu u ye Algérie kɛ a damafɛn ye ka sababu kɛ o ni Faransi ka furukufuruku ye o kuma n'i ye jateminɛni kɛ a yira k'a fɔ hakilina caman bɛ yen Mali n'a sigiɲɔgɔn jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ani farafinna yɛrɛ kɔnɔna la ni G5 Sahel bɛ o cɛ la o kuma a yira k'a fɔ Algérie ye a sinsin o yɔrɔw kan ani Faransi ka bɛnbaliya kɔnɔ o kuma min bɛ tali kɛ force conjointe la o ka baara de ye ka terrorisme ni criminalitéw ka olu kɛlɛ o kuma u ye u miiri o kɔfɛ o kuma yaasa ka Algérie kɛ dɛnkɛrɛfɛ an bɛ a tun ɲini kɛ lamɛnbaaw fɛ mɔgɔ bɛ se ka minnu fɔ o la dɔ ye comité d'état-major opérationnel conjoint o delila ka sigi ka kɔrɔ o ye CEMOC ye Algérie tun b'o kɔnɔ Mali Mauritanie ani Niger ani processus de Nouakchott 2013 ani Pan Sahel no ani initiative PECI 2002 ani Trans-Saharan Counter-Terrorism Partnership au sigira senga 2005 Programme des exercices militaires internationaux Flintock au sigira senga 2006 nimbe mirinaouye Algérina sigion jamano ani frafina kono minun tu sigira senga lakana barali ulukama nga G5 Sahel o ma Algérie fanga ko fo kono foni anyani soro sawa mi kono angwa malende pana dame jama angana para dame jama wa anganyo mine malideu angana para ambalma jeklu mimbe no ye terroriste jeklu ye Ansarul Islam munu ni uka cheni barka ka bo Burkina ni Mali ni nyonche Abubakar Hamidou Cissé Godouari Mondoro commune konoko utara ota katani oye katuni oye ochola kuna fonla se seben lende pana uye ajira kafo ka sobe ke siranya ye sabu terroriste jeklu uka bagabagali nyasimbe sendege merma okuma o bagabaga joro kama mer bolla kata kuma dogo yoro nyini mopti konna la ka dugubla sendege mer wore komini minka suru mopti la abulla ka sendege blasa kana mopti dogo kun damnaina marfatigu konin tumbe ka ale bele kube dankari aka nyenemayla ka kenyi kuna funu ye mu manyo soso akmana merere min kodo ayira ka fo fagali koni bere yangambe akuna ka bo terroriste jeklu yorola amadun kufa ka maw o terroriste jeklu ulu koni be wulika jola ni yoro mara konnala o kuma uta fe ka meko Mali fanga tamashien kwa be sigida do kono ula benendo ukastaria gelen ka tinti jamana de bela jileka o sigida nun konnala o kama sendege mer o kuma ale te ma foloye nununga dankari taraka nyesi mamima ka kon o mernye ayera ka fo hombori yere mer ni o ka so yere utara dankari o la shinyafla o kuma o labana ka boli kana ayere soro sevari ni terroriste nu ayera ka fo be katiba min kono o ye amadun kufa o ka jekluye halibe ube wulika jola mopti marakonna la halna ya soro minye lakana sorti bawu ye la magali chamanke ayero konna la
mer caman be munu ni olu ni tora ni konnuna ani munu ye kollo soro akula Tombouctou région konnala ni geleya kelen nu olu tambe ka nyesi u ka sigida meruma hukuma caman yɛrɛ be u ye minnu ta ka tunni olu ye kunnafoni an ye ni sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ an ko a ma ko l'indépendant anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna ye an balimaw Mopti mara kɔnɔna la hali bi yɔrɔ min bɛ wele ko Kenge o bɛ Goudaga arrondissement kɔnɔna la o dugudenw bɛɛ lajɛlen bɛ ka boli ka dugu bila pewu k'u yɛrɛ ɲini a yɛrɛ ka fɔ terrorisiw u ka sigili Mopti mara kɔnɔna la a ye kundama sɔrɔ min bɛ ka maaw siran bi a kɛra sababu ye maaw ka baara ani maaw ka dahirimɛ ɲini Mopti mara kɔnɔ ka gɛlɛya don nin kelenkelenna bɛɛ lajɛlen la a yɛrɛ ka fɔ dugu min bɛ yen n'o bɛ wele ko Kenge a dugu in bɛ Goudaga arrondissement kɔnɔna la a dugu yɛrɛ kɔnɔmaw bɛɛ labanna ka dugu bila sa o kuma marifatigi jɛkulu olu kelen kɔfɛ ka bagabagali ta ka ɲɛsin ma yɔrɔ min ko do ani dugu kɔnɔna cɛ ka jan a yɛrɛ k'a fɔ ko Mali yɛrɛ sɔrɔsi ni lakana sabatiba kelen tɛ dugu in kɔnɔna la o kuma dugudenw kɔni bilan bɛ maa danne jugu sifaya bɛɛ lajɛlen sagoya la kaba yirala k'a fɔ ko terroriste jɛkulu nana don dugu kɔnɔ maaw hakili wulila o kuma Kenge yɛrɛ dugudenw yɛrɛ k'a fɔ a fanba yɛrɛ labanna ka boli ka kungo sɛgɛrɛ dɔw kɔni labanna ka taa dugu la dugu min ka surun u ka dugu la ka t'u kuma dugu ye an ka jamana faamaw kan ka fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa min ka jugu ka tɛmɛ nin bɛɛ kan o kana latigɛ lahala min bɛ senna nin dugu in kɔnɔ ni o ye Kenge ye a bɛ maa hakili jigi Kwakuru min kɛra o commune kɔnɔna la ni terrorisiw taara fiɲɛ tigɛ o dugu la dɔgɔkun caman k'u sigi panpara jamana sɔrɔsiw ka renfort dɔw olu minnu ni olu taara olu lera ka fɔ renfort ani jamana faamaw olu ka ŋaniya ɲumanya Abdoulaye Idrissa Maïga kɛrɛnkɛrɛnlenya la olu ye renfortw bila ka taa Kwakuru kɔnɔna la yaasa ka taa gouvernement ka dɛmɛ yira sigida maaw la o kɛra sababu ye gɛlɛya min tun bɛ Kwakuru ka se ka o ɲɛnabɔ o kuma fanga kan ka wuli ka jɔ sigi sen ka Kenge yaasa kasara kana na juguya yɔrɔ sigibaw olu kan kunnafoni l'indépendant ale de ka lase don Mali de tomona hijira ka Mali ko ɲuman dɔn Maliba anga Maliba Maliba anga Maliba hijira ye anw kanu fɛnba ye Maliba bismillahi rahmani rahim anw fɛ Almadina la an bɛ billetterie kɛ sisan ka taa san 20 taa fan bɛɛ fɛ ka bɔ Bamakɔ ka taa fan bɛɛ fɛ ou bien ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka taa yɔrɔ yɔrɔ ka di ye an bɛ billet dilan i b'an wele par téléphone i b'i ka billet sɔrɔ i bɛna wari sara agence la anw fɛ Almadina na an ni compagnie bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sabula anw agréé non IATA la depuis san 20 an bɛ billet dilan jamana bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ Istanbul, Montréal, Nouakchott, Abidjan o n'a ɲɔgɔnna caman halisa an fɛ Almadina la billet tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ wɛsɛrinin kɛ a kana jɔrɔ tuguni wɛsɛrinin ko la ko billet jour feere walima banque fermena ay n'an fɛ an b'a ka bila la toujours wɛsɛrinin ko la a b'a fɛ ka wari ci walima a b'a fɛ ka wari ta a kana jɔrɔ ay n'an fɛ yan hiji ko fana komi a b'a dɔn cogo min o y'an ka baara kɔrɔ ye donc toujours an labɛnnen de hiji ko la ani umura ko san kalo 12 an ka hiji baaraw tɛ jɔ an n'an ka umura baaraw a kana jɔrɔ hiji ko la tuguni a y'a bila Almadina kan inshallah a bɛna an sɔrɔ yan an labɛnnen k'an ma kɔnɔ inshallah anw fɛ Almadina la an ka clients bɛ se ka paiement kɛ ni carte de crédit ye an b'u dɛmɛ fɛnɛ fidéliser compagnie aérienne na en même temps an b'u dɛmɛ fɛnɛ ka checking kɛ a la yen a ye wuli dɔrɔn ka se Almadina la yan an bɛ aw mako ɲɛnabɔ Mali ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn an ka Mali ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn an ka Mali ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye
Fina bela mali de tomona hijira ka mali ko nyumando. Anga mali kalan jamana anga mali islame jamana Farafina bela mali de tomona hijira ka mali ko nyumando. Ni bedina nyini ni bedina de me ba nyumande nyini. Mali ba segere. Ni bedina nyini ni bedina kanu ba nyumande nyini. Mali ba segere. Ni bedina nyini ni bedina kele chefari unde nyini. Mali ba segere. Ni bedina nyini ni bedina dugu koroba de nyini. Mali ba segere. Adina danna kele de mama. An balima kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko l'indicateur du renouveau o ye a jira k'a fɔ i ya dagali kɛnbɛ bi i n'a fɔ Ben Laden Faransi yɛrɛ ka kungilenna Ansardine ɲɛma ka koɲɛ na a diyalen don o de ye ka Iyad Agali ko ban sɛbɛn ka ɲɛfɔli la Faransi jamanatigi ye kuma min fɔ Niger faaba kɔnɔ a yera k'a fɔ o bɛ fɛn min ko fɔ o ye Iyad Agali ka maaya banni tamasiyɛn de ye Faransi jamanatigi ka ɲɛfɔli la Iyad Agali terroriste do criminel do Faransi bina guerre ta ka maa min sɛgɛrɛ hali kumaɲɔgɔnya tɛna tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o kungilenna a yera k'a fɔ o ni Faransi ye taabolo min ta fɔ ka se bi la u bɛ ɲɔgɔn jɛ dɔɔni sabula n'i ye jateminɛli kɛ maliden fanba ka hakilina ye min ye Faransi ko la o de ye k'a fɔ min ye Faransi yɛrɛ ye a kungilenna jɛlen tɛ u bɛ intérêt ɲini de la Mali yɛrɛ kɔnɔna la bi bi in na Faransi ka hakilina ta k'a fɔ ko u bɛ Iyad kɛlɛ kɛnɛ kan panpara a yera k'a fɔ a bɛ na ni ko caman de ye sa wa Mali yɛrɛ basikili ko kunkan kibaruyaw la wa yala a bɛ se ka na ni ko wɛrɛw ye o kow kɔnɔ sa wa sɛbɛn a yera k'a fɔ ko ayi sabula Iyad Agali maa do maa min ni hali bi maa caman da bɛ accord walɛli ko la olu tɛ dɔrɔ ye Iyad ka baarakɛdenw kɔ o kuma Iyad sɔbɔli kow la o bɛ se ka na ni nɔgɔya de ye yara fɛɛrɛ bɛ yen hakilimaya la ka se ka Iyad ko ban sa wa a kuma fɔ ka gɛlɛ sabula yasaw bɛ se ka kɛ fo ka fɛɛrɛ sigi sen kan o kuma min ye Amɛrikɛnw ka taabolo ye ka se ka o ɲɔgɔnna sigi ka kɛ o kan min kɛra sababu ye ka taa Ben Laden bɔnɛ a nin na k'a sɔrɔ min ye a su ma don o kuma gɛlɛya bɛɛ lajɛlen bɛ o yɔrɔ de la i n'a fɔ Faransi fanga tigilamaw bɛ ka taabolo min jira an bɛ don min ko bi Dramane Alukone l'indicateur du renouveau ka ɲɛfɔli la nka an balimaw ni terrorisme ko kɛlɛ anw ka faamu na Faransi faamaw ani discours fɛn o fɛn bi fɔ terrorisme ko kɛlɛ kama anw ka faamu na discours ninnu bɛɛ ye stratégie de ye a bɛɛ dabɔn bɛ kuma fɛn o fɛn bi fɔ a la a bɛɛ dabɔn bɛ laɲini dɔ de kama ɲininkali yɛrɛ min ti kɛ fiyewu a bɛ fɔ terrorisme kɔni bɛ yen u bɛ ka nin tiɲɛni kɛ u ye nin kɛ tan minnu bɛna k'u bɛna kɛlɛ ni diɲɛ se bɛɛ b'u ye n'u nana i ka jamana kɔnɔ terrorisme in bɛ barika de sɔrɔ ka taa fɛ don o don a bɛ bɔ dugu kelen na ka bɔ dugu fila la ka na dugu saba naani ka tiɲɛni walankata a bɛna se yɔrɔ la a bɛ bɔ e ka jamana yɛrɛ dɔrɔn tɛ bilen hali sigiɲɔgɔn jamanaw a bɛ ka kɛlɛ a bɛ ka bugun ka taa fɛ hakilima kan ka jateminɛni kɛ a bɛ ka kɛlɛ cogo jumɛn de la i bɛ tubabu médiaw a politikimaw a discours a bɛ kɛ k'a ban ninnu yɛrɛ ka fanga ye jumɛn ye sabu e bɛ ka fɛn dɔ kɛlɛ fanga a ka fanga bɛ min i tɛ da selen o kuma ma ni da sera o yɔrɔ ma ko nkalon bɛɛ bɛ sɔn ka da kɛnɛ kan o yɔrɔ de la ninnu bɛ ka nin se yɛrɛ bɔ min dɛ Iyad Agali tunun bɛ
a tunun bɛ a taara min a bɛ sanfɛ wa a bɛ dugukolo jukɔrɔ wa a bɛ kabakolo la wa a tɛ nin si la yadi bɛ duguma yan i b'a fɔ an bɛɛ bɛ yan cogo min a tunun a taara min kɛlɛminɛ min bɛ ninnu bolo a kɛlɛminɛw bɛ ka bɔ min technologie minnu b'u bolo u ka wariw bɛ banki jumɛnw de la i ti kuma yɛrɛ mɛn i ti media ye diɲɛ kɔnɔ min sinsin bɛ nin yɔrɔ kan i ti discours ye discours min bɛ nin yɔrɔ kan Nations Unies na débat bɛ kɛ k'a ban i ti nin yɔrɔ mɛn ninnu ka force bɛ min fɛɛrɛ jumɛn bɛ tigɛ k'u ka fanga ninnu bɛ ka bɔ min de u bɛ ka se ninnu bɔ min o se bɛ b'u bolo cogo di i ti débat mɛn nin kuma kan i b'u mɛn dɔrɔn ko an k'u kɛlɛ ko guerre jamana bɛ embarqué o cogo la an ka taa et puis hali kuma bɛɛ nin terroriste ɲɛmɔgɔ in fagara kɔfɛ a b'a ye ko non k'a ma sa nin bɛɛ ye stratégie de o kama an ka jamana faamaw k'u hakili to u yɛrɛ la faransi ka nin kuma ye munafikiya kuma de ye k'a fɔ Yad Agali négociation tɛ yen a kan ka faga de o kɔrɔ u bɛna tasuma dɔ de yuguba tasuma dɔ de bɛna yuguba min bɛna fanga di terrorisme ma u b'a kɛ i n'a fɔ u b'a kɛlɛ la alors que non non jamana in bɛ janfan dɔ de kɔnɔ jamanadenw yɛrɛ kan k'u ɲɛ yɛlɛ ka janfa min faamu faransi ka intervention Mali kɔnɔ janvier 2013 u y'a yira k'a fɔ k'u tɛna waati jan kɛ yan a bɛ cogo di bi gɛlɛya tun bɛ Kidal gɛlɛya fanba bɛɛ tun bɛ Kidal Gao Tombouctou bibi na Mopti tɛ bilen Segu kɔni kabi bɛ marakala pɔn jigi ka se Pointa n'i bɔra ye Mali ka mara man bon bilen i bɛ terrorisiw de cɛ la ka taa an balimaw o kuma faransi nali a ye mun de ɲɛ anw ka jamana kɔnɔ an yɛrɛ sigin bɛ k'o lajɛ terrorisiw bɛ jamana o jamana kɔnɔ i b'a kɔlɔsi ni faransɛw tɛ yen amerikɛnw bɛ yen walima o jamana ni jamana min bɛ sigiɲɔgɔnya la u sigin bɛ o jamana kɔnɔ nin bɛɛ ye tamasiyɛnw de ye min kan ka lajɛ min kan ka faamuya dɛmɛ bɛ kofɔ olu ka sɔrɔsiw de bɛ na olu ka minɛnw de bɛ na mais e yɛrɛ ka armée dɛmɛni o tɛ yen e ka jamana dugukolo yɔrɔ dɔ kofɔ mais e ka armée makan ka se yen i ka armée makan ka se yɔrɔ minnu na o yɔrɔ de ye base arrière ye terrorisiw bolo n'u b'u labɛn ye ka na bingani kɛ nka e ka armée tɛ se ka don yen e ka kɔlɔsili tɛ o yɔrɔ kan sabu janfan bɛɛ bɛ labɛn o yɔrɔw de la n'an b'i dɛmɛ k'i ka jamana lakana nka e ka jamana dugukolo yɔrɔ dɔ bɛ yen n b'i bali e tɛ taa yen a bɛ terrorisme kɛlɛ cogo di jamana bɛ lafiya cogo di entre temps u bɛ dɔw bila ka na k'olu parfum fiyɛ olu la ka finijɛ don olu la k'olu de ye maa ɲumanw ye k'olu ni gouvernement bɛ négocier ko tɔw bɛ kɛlɛ de alors que i ni minnu bɛ ka négocier a n'a bɛ ka fɔ ko négociation tɛ ni minnu cɛ a bɛɛ ye maa kelenw de ye a bɛɛ ye maa kelenw de ye an balimaw an ka jamana bɛɛ nin dingɛ min kɔnɔ o de kama mouvement on a tout compris waati sera faransi nali Mali kɔnɔ a san 5nan janvier kalo tile 10 nata don a bɛna kɛ donba ye malidenw bolo sabu wulikajɔ labɛnnen don ka ɲɛsin faransi ka lasigidenso ma tuguni janvier kalo tile 10 Mali sɔrɔsiw ka don kofɔ an b'a fɛ an ka armée ka don Kidal an b'a fɛ an ka armée ka don jamana fa ta naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ɲani waati dɔ cɛ k'o wagati boloda k'o fɔ tɔn ɲɛmaaw bɛna min kibaruya lase nka bɛɛ lajɛlen ka labɛn sabati ka bila janvier kalo tile 10 jama ka bɔ i n'a fɔ kɔnɔkulu ka kunda faransi ka lasigidenso kan anw ka jamana armée an tɛ jɛn n'a ye bilen a ka to ni maɲumantɔ ko la Mopti mara kɔnɔ ani jamana kɔrɔnfɛla fɛ dɛmɛ ye tiɲɛ ye an t'a ɲini faransi ka bɔ yan sisan nka an ka jamana armée ka don Kidal kɔnɔna la groupe armé ka désarmé armée k'an lakana faransidenw bɛ an dɛmɛ o kɔnɔ u k'an dɛmɛ o kɔnɔ sanga kelen an b'o di mankutu tigilamaw ma an bɛ ɲɔgɔn bila
insha Allah. Ali baye dugu ba munya anga malika لبيك فأنت المعتمد. Fenymani ba yere feri. Agence Al-Madina a wulila dilikula. Hiji ani imura labenchugo nyuma odebe ani to bonywana. Au ba fe katami hiji lawa. Au ba fe katasili ankutigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aleka misri sanuma inkonowa. Au ba fe kaba munumunu lafia ani anyedon konanawa. Au ba fe katamina Muzdalifa Jamirat ani unanywana wera ulawa. Ayo ko bele jileto Agence Al-Madina mo. Agence Al-Madina Alibi soni sigi fe minga sanwosa. Hiji nyadomba uka dofara uluka nyedonka. Mamunu nya keba uye ulufa nakaseka famya lisoro. Agence Al-Madina. Nina ka be hiji de tata hakemo. Ukeme ka labe bela jiletike wasa o kaseka lafia. Hiji ka yoro kilingile bela jilela. Al-Madina. Saka naka wati bela jilela abi kunafuni jonjo di auma. Au kaseka hiji famu. Wani au sera ke yoro la au kaseka lafia. Ka uka duga uke akanake diku koronala. Al-Madina, ukoku ube dugawoke mali hiji de belajile ye, mali silame belajile, ala ka se anika do amusaka noya, an belajile ka sekata silame ya jose duruna bara uke, ni uika do hiji ye. Al-Madina, ayaw haklito, wili kuma do kausani isengadi ye. Ma hakemi ni ulu kankata ulu damadonedo. Ni aube feka Al-Madina soro aye nege juruta kachi 20 23 22 06. 76 44 42 11 66 85 99 92 Al-Madina wati bela jele kake au sago ani au dongoy.